फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मैंने केमी अच्छा मु भलर अच्छी आपण मैंने भी भलर थे हाई टे करदेल ये मो सांग बहुत भल जानी ना आप दुख भी बुझीपारे से देख ये मो सांग शुभ यार ना शुभ शुभ मो सांग मैंने हाई करदे सकाल मत 50 थर हाय बाय कर साइली से होचंदी हम क्यूट गेले इंस्टा क्वीन सेटा आइए ये हमर भल सांगटा तुम दुख बुझीबारे এইটা তো সারি টিঙ্গা লগটা মতো ডর লাগি আগে দেখি দেখি ছাড় দে না নো বাড়া করু দি দেখো মো কাপা আইও এই মো সাঙ্গ গুড়া দেখ বসতি গপ हाई टे कर ना 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 ब्लॉग करछो जो कोन करछो ब्लॉग करछो एबे हमर काम स्टार्ट करिया हाय फ्रेंड्स देखो मो सांग माने कोन कर एइटा मो भलो सांगटा आसी खाली सकाळ काम करछ एबे फोन दे पुडी देख हाथ रे केते मते फ्रेंड रिक्वेस्ट पठा मु एक्सेप्ट करबी तापर जाइबो ओहो हैंगर सेड कर हाई टे कर दे हां हाई टे कर हम मु एबे बैठुची मो सांग आई एइटी जण बसिनी मो सांग देखिलो एइटी जण आई एइटा तो ये हम लीडर जानी ना आपण माने ते राजी देख 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 मुझे टे देखा काम काम हम आउ आगुरु आसीबो माने हमें आसीबो 7:30 सी 7:30 रे आसी मारे लीडर लीडर ना सांग माने आपण मिछ भाबुनी सप्तरे मो सांग बहुत भलो ये बाल हाय एमदी करछिलो केते ठंडा होची भगवान मेहंदी डिजाइन मो सांग खाली मेहंदी डिजाइन करन हाउ कांटेक्ट करी आउ तमे जीव तो हां नियत मो सांग जण जानि आई एते शीतरे खाली सडुछ देखिलो बाय फ्रेंड्स रहिली टाइम हो गला नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा बाय सांग लीडर भल लगा सेमती किसी भागेनि आम जाऊ खाइबा এইটা হচ্ছে আমার খাইবা এলা পূজা এলা সঙ্গীতা এলা স্বাতি हाय হাই কହୁଛି ଆମ ପୂଜା ହାଇ କହୁଛି ଦେଖ लंच टाइम এইটা ହେଲା ଆମ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଖାଇବା कोन भात सोयाबीन तरकारी आचार साग ପୂଜା ଟିକେ କହିଦେଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଭାତ ଡାଲି ସୋୟାବିନ ଆଚାର ଶାଗ ଟମାଟୋ ହଉ ଏତେ ଆଇଟମ୍ ଖାଉଛୁ ଆମେ ହେଇ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଳସୁଆଟା ତ ରୋଷେଇ କରୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିନି ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଅନେଇଲୁ ନା ଅନେଇଲୁ କେଉଁଠି ମୁଁ ତ ଦେଖା ଯାଉନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି लंका खाइब लंका ମାନେ ଶାଢ଼ୀଟାର ମାଆଟା ମୋତେ ମାଆଟା କି ତା ଡାଲମା ଆଚାର ଲୁଣ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଛି ଖାଇ ଦେଇ
ଭାଇଙ୍କର ତ ମୋର ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରିଦେଇକି ଇଏ କରିବା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଢ଼ିଆ ଆମ ଜେଜ କରୁଛନ୍ତି ତୋ ମୋ କହିବା ହଉ ଛୁଟି ଦେବନି ନା ଶନିବାର କାଲି ଶନିବାର ଡ୍ୟୁଟି ନେବ ନାଇଁ ସଙ୍ଗୀତା ଶନିବାର ଆସିକି ପୁଣି ଯିବୁ ଏ ହେଲା ମୋ ସାଥି ସାଥି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଛୁ ଶାଗ ସାଥି ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା ଶାଗ ଶାଗ ଦରକାର ମୋର ଖାଇବା ସରୁ ନାହିଁ ଆମ କରିବା ରହ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଅଙ୍କିତା ତୁ ଆସୁଛୁ ଏତେ ଡାଉନ୍ ଆସୁଛି ଯାଉଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଅଙ୍କିତା ଆସୁଛୁ ନା ନା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିନି କୋଳି କ'ଣ ଖାଉଛ ନା ଏମିତି ତମେ ପାଉନ କୋଳି ମୁଁ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖା ସେତା ସେତା ହାଇ ଟିକେ କଲୁ ଇଏ ହେଲା ସେତା ଇଏ ଆମର ମିତା ରାଗିଣୀ ମିତା ଇଏ ଆମ ସନ୍ତୋଷୀ ଭାଉଜ ସୀମା ଦିଦି ଇଏ ହେଲା ଆମର ସୀମା ହାଇ ଟିକେ କରିଦେଲ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ଏକୁଟିଆ ଅଛ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦରକାର ନା ତମେ ଏକୁଟିଆ ଅଛ ଇଏ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ हाय फ्रेंड्स खाଇବା ସରିଗଲା ଆସୁଛୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ତ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତାପରେ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଆଉ ହଁ ହଉ ସେତିକି ସେତିକି ଚାଲ ମିଟିଂ କରିବା ଲିଡର ଲିଡର ଚାଲ ମିଟିଂ କରିବା ନା ମିଟିଂ ହବ ବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଖାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି देखो बटन होल कैसे करती है यस ये देखो आम खाली एंजॉय करिएगा आसुनु काम करिएगा आसुनु ना बटन होल में थ्रेड कट गया है कट गया मैं क्या करूँगी अभी मॉर्निंग से मॉर्निंग ऐसा हो रहा है तो क्या करेगा हाँ थ्रेड तो लगी केना खबर समझिंगर बोल अरे सॉइला ए शुभ दीदी गया मॉर्निंग से क्या कट गया तुम्हारा खाली कट गया हो अब घुमन से ना ना गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग हमर नुआ साइड से में काई कोडी तू हां हां हाउ काम तो भल चली किंतु अल्ट्रासाउंडटा टिके अधिक आसुची अल्ट्रासाउंड टिके हमर कंट्रोल करिवार अछि आ हांगर टू हांगर मूव करिवार अछि देख लास्ट आवर को हमर माने पेशेंस पाउनी काम करिया को फास्ट आवर हम जदी प्रोडक्शन ता देई दियंते ताले लास्ट मोरी पुडिया पीस मारी के जाउछे सेटा दी दुख बुझ बड़ा रहउछ एलो सित करूती
ଭଲରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦବା ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଆରାମରେ ବସିକି ଗଲେ କେହି କିଛି କହିବେ ଭଲରେ ମାନେ କେତେ ଲେଖା ପିସ୍ ଦେବ ଭଲରେ ମାନେ ଯଦି 85 ଲେଖା ପିସ୍ ଦେଲ ତମେ କେମିତି ତମର ତମେ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଘରକୁ ପଳା। ଦେଖ ସ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆମର କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମ ବଡି ସପୋର୍ଟ କେତେବେଳେ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର 4-5 ଆୱାର ଆସୁଛି ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଇଦେବେ ଆମେ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ କଣ ଏମିତି ଆମେ ସେଇ କାମଟା ଯଦି 5 ଘଣ୍ଟାରେ କରିବା ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା 5 ପିସ୍ ଦିନେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରିଦେବ ନା ତାପରେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାପରେ ଦିନେ ଆରାମରେ ଆମର ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ତମେ ଆରାମରେ 50 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଚାଲ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ କାମ କରିବ ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର 85 ଦବ ନଗଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି ହଉ ବାଏ।